حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على روح سيدنا وصحيب الرواد بكتب الإرشاد وصاحبة البلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحدد وصوله وفروعهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض هذا الذي يشفع له إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من المرسلين قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكذب الله نفسا إلا وسعها وحسبنا عليها مكتسبا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا فلا تأخذنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير ما شاء مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير ما شاء مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير ما شاء مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. ربنا واعف عنا وقل الذي كان منا. ربنا واعف عنا وقل الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وقل الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين في شر الظالمين. يا قوي يا متين في شر الظالمين. يا قوي يا متين في شر الظالمين. أصل الله المسلمين صرف الله شر المعدين. أصل الله المسلمين صرف الله شر المعدين. أصل الله المسلمين صرف الله شر المعدين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا علي يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. فرج هم يكشف الغم من لعبده يغفر ويرحم. يا فرج الهم يكشف الغم من لعبده يغفر ويرحم. يا فرج الهم يكشف الغم من لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب البرايا استغفر الله من
لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وانجل وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سيدنا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإدارة سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى سمي أبو رحمه الله يعمل الجاد من الجنة وكثر المطلوبة من ضعيف حسنات فيحفظنا بدم ينفعنا بما يعيد علينا ودع أولادنا وأحبابنا وبركة وصنع أنوارهم وعظمهم ونفعنا بالدين والدين والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتنا على سيدنا المستاجر العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وعزوله وضرعهم من ساداتنا آل بعلي وعزوله وضرعهم أن الله يعني رجال في الجنة ويقسم مطوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بدايهم ينفعنا بهم ويعين علينا ولا أولادنا وأحبابنا من بركات ما صلى وأنوارهم وعظمهم ونفعهم بالدنيا والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة سيدنا صاحب الراتب كتب الإرشاد وقاصد عبيد البلاد الحبيب عبد الله بن أبي بن محمد الهداد وصوله وقراعهم إن الله يرضى بالجنة من كثر مطلوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بدم ينفعنا بهم ويعد علينا ولا أولادنا وأحبابنا من بركات ما صنع من أنوارهم وعظومهم ونفعنا بالدنيا والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نبات الأرض كافة عبد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين والدين الموقوف علينا وأمة أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا هو أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياء أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويغني عليهم خيارهم ويصرف عنهم شررهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمياه والمنجين المتعدين من قريب وبعيد ويرقي أسعادهم ويغزر أبصارهم ويعطي كل منا سبحانه ويرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض لنا في خير رب وعافية إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار
جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المحارم بالرحمن أستغفر الله العظيم ولأصحاب الحقوق الملائمة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمحارمين والرحمن أستغفر الله العظيم ولأصحاب الحقوق الملائمة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين وعلى رسول الله ثم إلى رسول المهاجرين الله أحمد بن عيسى ثم إلى رسول بعد محمد بعد رسول الله ثم إلى النبي بعد محمد بن حسين ووالدين ووالدين وأخواتنا وأخوات المسلمين أجمعين وإلى نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شامل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فيا أيها الرسول منه شفاعة صلى اللهم صل وسلم وبارك ويا أيها المصطفى إلى يا جمال صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك
أهل الورى منطقا ومصداقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أفضل بالرضا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد أمر السخاء والوفاء الله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم واجعل من الشر ما كفر يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم واصلح من الخير كل مطلع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وقلل من في عصاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد بحبل الله توفاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رحيم صلى الله عليه العرش العظيم صلى الله عليه يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب السلطان الواحد المقصود بالوجود ضرره وإحسان صلى الله عليه ما جرت في قدره اسمه صلى الله عليه يا رب علق الإرادات والأمثلة في الخلق عبد المحمود صلى الله عليه ومع جميع الذي برس من حضرة الإحسان في بيت المحمود
درج القرآن العظيم بالتكريم اللهم صل وسلم شرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من تصديقها والعيان صلى الله عليه واشهد ان سيدنا محمدا عبد الصالح وبقوله وفعله والمبعد عن الله وامر بذنب بخلقه من قوله ونقله صلى الله عليه وسلم على ونورا وقد الانسان وهدى له به من أمة بشرا كثيرا صلى الله عليه بها على البشر ومعصمهم من نعمة إن انتصر في البحر علقا صلى الله عليه على هذا العبد الموفى بحق العبودية وبرز بها وقام بحق الربوبية في مواطن خدمة وقبل عليه ولك الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه وعلى آله وصحبه الذين ارتدوا وسوت المسجد بالقرب وتغيروا إلى الصرف العصري بوقته وحبه ما أنظر الأقوال في اللهم صل وسلم والصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا الله يا عظيم
ومنذ عليك في هذه الذكرى المجنونة والجوهرة المحصونة والكون كله يشفي ويمشي في سروره وابتهاجه بقول جوغ شرك هذا سراج والعيون
إلى بروز متسابقة إلى التقاط جواهر الكنوز فقل دابت الكمبريشن فقط بشح العبارة وأعلنت بكمال البشارة وما من حيل محملت في ذلك العام إلا تسبيحها في غلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعتبر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأذهب الله في الوجود فجدت الكريم وبسط في العالم الكبير ما إلى التصريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قرب ودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون وهم فيهن بترحيب فأمدى وجود الإلهي على أهل الوجود تسجى فألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعجب سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والقدوة كشفت قناع هذا المستور يبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكما على أن تم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة ثالثا لجنب المسعود ومشركة لها بهذا الشمال المنبوذ صلى الله عليه فحدثت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي وكف الله على هدوء وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود فبرز الحميد المحمود السجود صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم النبي يا حاضرين يا حاضرين اعلموا علم اليقين علم اليقين أن رب العالمين أفرض الصلاة عليه صلى الله عليه مرحبا
والمنظر كخلق والخلق بصرف خصوصية فما من درج محمود إلا وهو تلقى عن سيد أفاجت على نفسها وقد مجد الظلام مع فدو وقعين والنون بالجرير وكيف نكرمه به هذا المقرب من التنقيم والتعظيم والخلق أن كان المقام هذا المقام وعبر السلام على سيد الأنام السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حنموش فقل لمن يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما علموش فقل لمن إلا مشير للمعمود فاحكم على يا ظاهرا في كل شيء صل يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب يا وجد وفا يا سادتي هذا الجفاء الله فضاج بالمثلثين صل يا سلام على النبي
سيدنا محمد الذي رسول العالمين على ذكر مستودع الأكبر المحبوب لك والمسلسلات الأبحار في ربنا من وطن قرب وجر قاتل وابتداء بعبادك وجانك ورسالك عليك يدير الكون قالنا عن المحبوب فنسأل المصر من جميع اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى ربه من أحبابه اللهم إنا نقدم لك جهنم ونتوسل إليك نسأل مقام العظيم أنتم حركتنا وسقطنا بأيدينا وأنتم في جميع ونتقربتنا بجميع وأنصرني من ضيعتك وأقبل من شر إليك إلى هذا الحكيم بك أعمالنا وتقبل منا وتعالى فيه منتنا وأعمالنا وتجعلنا كمدرج هذا من الحاضرين وبطريق بعيد من لسانك اللهم اللهم إنا نعذر خاصة ونصرنا وأتمنى الجملة يسرنا وتحيبنا آمنا بك ورسولك وما جاء من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل الكلام القرآن أن تقابل القرآن أن تقابل القرآن والخلق بالإحسان وسائل بمن سأل وعمل بنا وأما جنان فنهاجها وجرى ونهى ظهره برحمته وصارفه وفتحته أولادنا وولينا وأهلنا وأهلنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والنبي جميعا وعاقبنا ذلك جميع أقوال من شرع ومن أسلم والإيمان جميعا معنا وصرف مكربة المغرب بين مالين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانصرنا على الملك وانصرنا على والظالمين وانصر الأملاك يحققنا ونحن ويعني من عندك ونصرنا على طعامنا من المنافقين والكفار واجعلنا رقيب في معصم من جميع البلايا واجعلنا رقيب في معصم من جميع البلايا واجعلنا رقيب في معصم من جميع البلايا وبالحرمة من الذنوب والخطايا وانقذنا في العمل بعدك وصدقة وقائمين وإياك وقتنا وأمواتنا مسلمين مؤمنين واختم لنا من بخير أجمعين وصل وسلم على هذا النبي المحبوب للأجسام الروائح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang terhormat para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberikannya anugerah berupa taufik hidayah serta inayah sehingga kita dapat bersama-sama di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa sanak saudari kita, dan juga dosa jiran tetangga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan tabi'at sampai hari kiamat nanti. Ucapan ampun dan maaf kiranya nanti apa yang ulun sampaikan ada terdapat berupa kesalahan dan kekhilafan. Sekali lagi ulun banyak-banyak minta ampun dan maaf. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari fid dharaini amin. Wal maqalatu tsaniyata asyarata an Yahya bin Mu'az ar-Raji rahimahumullah, yang artinya makalah yang ke-12 dari Yahya bin Mu'az ar-Raji rahimahumullah. Ujar Yahya bin Mu'az, beliau berkata, man kathura sya'buhu kathura lahmuhu. Barang siapa banyak oleh kenyang, maka niscaya banyaklah oleh dagingnya. Maksudnya adalah barang siapa sering kenyang, maka niscaya badannya akan lama. Badannya akan lama. Jadi apabila kita rancak kenyang, awak kita pacangan berlama. Bikhilafi man aktsara aqluhu bisababi hiddati zikri. Beda. Artinya tidak dilarang kita kenyang apabila seseorang itu sering makan dengan sebab kuatnya zikir. Fala yadurru, maka tidak mengapa. Jadi di sini kita dilarang untuk seringnya kenyang. Kenapa? Karena itu akan menambah beratnya badan kita, menambah lemaknya awak kita. Namun ada satu hal yang diperbolehkan untuk banyak makan, yaitu adalah kita kuat untuk zikir kepada Allah. Kalau kita kuat zikir kepada Allah, kita banyak makan, kita banyak minum, fala yadurruhu, itu tidak mengapa. Artinya kada memudaratkan. Kenapa dikatakan demikian? Li'anna ba'dal awliya'i tariqahum kasratul aqli li syur'ati in hidamit ta'am bihararati asari zikri. Kenapa tidak dilarang seseorang itu makan banyak dengan sebab kuatnya berzikir? Karena sebahagian para wali mereka itu punya tarikat banyaknya untuk makan. Karena cepat proses makanan itu dengan sebab panasnya bekas zikir. Artinya para orang yang ahli zikir itu tidak tidak dilarang untuk banyaknya makan, tidak dilarang oleh banyak minum. Karena sebahagian para wali tarikat mereka itu banyak makan banyak minum karena
makanan dan minuman yang mereka makan itu akan cepat hancur karena bekas zikir. Kenapa dikatakan demikian? Fa innahu kannar, karena zikir itu adalah panas seperti api. Karena zikir itu panas seperti api. Jadi makan minum itu proses makanan di dalam perut itu lekas hancur. Oleh apa? Oleh karena zikir tadi. Jadi di sini ada sebahagian para wali, mereka itu memiliki tarikat makan kencang, makan minum. Namun makanan mereka, minum mereka itu lekas hancur karena bekas zikir yang mereka amalkan. Nah hadirin rahimakumullah, bi khilafis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, beda dengan amalan salawat kepada nabi. Kalau salawat itu kada sama dengan zikir. Kenapa? Fa inna asaraha baridun, karena bekas salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baridun, itu adalah dingin. Jadi bagi orang yang mengamalkan salawat kepada Nabi itu tetap kita disuruh untuk menahan agar kita jangan terlalu kenyang, jangan terlalu banyak kenyang. Kenapa? Karena salawat itu adalah dingin. Jadi salawat itu dingin. Jadi proses hancurnya makanan itu lambat. Nah, lain halnya orang itu mengamalkan zikir. Makanya kata-kata orang dahulu, apabila kita mengamalkan zikir jar panas, apabila kita mengamalkan salawat dingin. Nah ini ada tertulis di dalam kitab Nasaihul Ibad. Nah hadirin rahimakumullah, wa man kasura lahmuhu kasura syahwatuhu. Siapa yang badannya itu gemuk, maka niscaya banyaklah oleh keinginannya, banyak syahwatnya. Di antara syahwat yang ada pada dirinya itu adalah hendak makan terus. Nah itu diantaranya. Jadi apabila awak lama itu pasti banyak syahwatnya, banyak keinginannya. Falladzi yutfi'u syahwata huwa al-ju'. Maka bermula yang bisa memadamkan keinginan-keinginan tersebut atau syahwat itu huwa al-ju'u, yaitu adalah dengan cara berpuasa. Oleh karena awak kita lama banyak keinginan kita, cara meradamkannya, cara memadamkan keinginan tadi itu adalah dengan banyak kita parut lapar, artinya berpuasa. Wa man kasurat syahwatuhu kasurat junubuhu. Dan barang siapa banyak syahwatnya, banyak keinginan-keinginannya, maka niscaya banyaklah oleh dosanya. Apabila syahwat kita banyak, keinginan kita banyak, maka niscaya banyak juga dosanya. Dosa kita itu banyak. Kenapa? Karena keinginan kita banyak. Wahya allati tahjibahu anillahi ta'ala. Wahya allati tahjibuhu anillahi ta'ala. Banyaknya dosa itu akan mendinding diri kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa yang kita miliki ini akan menjadi hijab, akan menjadi pendinding diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sulit meletakkan nama Allah itu di dalam hati. Kenapa? Karena diri kita terhijab oleh dosa. Nah, bagi orang yang sudah bersih daripada segala dosa, hati mereka itu tidak lepas daripada kalimat Allah, Allah, Allah. Kenapa? Karena mereka itu sudah ada terhijab lagi dengan Allah. Wa man kasurat dunubuhu qasa qalbuhu. Ujar Yahya bin Mu'az, barang siapa banyak dosanya, maka niscaya keraslah oleh hatinya. Apabila dosa banyak, maka hati kita menjadi keras. Bagaimana cara kita mengetahui apakah selama ini hati kita keras atau sebaliknya hati kita lembut?
Nah, di sini beliau menyebutkan falam bilal wa'iza, tanda hati orang itu keras itu adalah orang yang tidak mau menerima nasihat. Orang yang kada mau menerima papadah agama. Nah, ini tanda qasa qalbu, hatinya itu keras. Kalau masih hati kita itu mau menerima nasihat agama, berarti hati kita itu ada lembut. Nah, di situ kita mengetahui lembut atau kerasnya hati kita. Nah, hadirin rahimakumullah, wa man qasa qalbuhu gharika fi apati dunya wa zinataha. Barang siapa keras oleh hatinya, maka tenggelamlah ia di dalam bahaya dunia dan perhiasan dunia. Apabila hati kita sudah keras, bahaya dunia ini kita lupakan. Perhiasan dunia pun, bahaya dunia pun kita lupakan. Artinya ada tahu lagi di bahaya masalah dunia. Kenapa? Karena hatinya keras. Dan apabila hati seseorang keras, itu kadang mengedepankan tentang masalah yang disuruh Tuhan. Diabayakannya sembahyang, mengqadha biasa-biasa aja hatinya. Nah, ini tanda orangnya tuh hati keras. Artinya tidak ada di dalam hati itu, umpama ketinggalan ibadah yang kita lakukan itu rasa penyesalan. Nah, hati kita kadang merasa menyesal ketika kita meninggalkan ibadah. Itu tanda hati itu adalah keras. Tapi sebaliknya, apabila kita ketinggalan suatu ibadah, lebih-lebih ibadah yang kita tinggalkan itu adalah keperduan, maka hati kita itu rasa menyesal ada. Itu tanda bahwa hatinya itu ada sedikit lembut. Nah, hadirin rahimakumullah, nah itulah perkataan Yahya bin Mu'az. Wal maqalatu tsalisata asyarata an Sufyan ats-Tsauri rahimahumullahu annahu qala. Makalah yang ke-13 dari Sufyan ats-Tsauri rahimahumullah annahu qala, bahwasanya dia berkata, ikhtaral fuqara'u ay alladzina radu bil faqri khamsan minas sifatil mahmudah. Ujar Sidin, telah memilih oleh orang-orang fuqara. Siapa garang orang fuqara ini? Alladzi radu bil faqri. Maksud fuqara di sini adalah orang yang rida dengan dirinya tertimpa kefakiran. Jadi kada semua orang fakir termasuk di dalam kata-kata fuqara di sini. Maksud fuqara di sini adalah orang yang hidupnya fakir, namun dia rida dengan kefakirannya. Kada termasuk orang yang fakir tapi tidak rida dengan kefakirannya. Telah memilih oleh orang-orang fakir, orang yang fakir rida dengan kefakirannya, khamsan akan 5 minas sifatil mahmudati, daripada sifat yang terpuji. Waqtaral aghniya'u ay alladzina ahabbu bil amwal alladzina ahabbul amwala khamsan. Dan telah memilih oleh orang yang kaya. Maksud kaya di sini adalah alladzi ahabbul amwal, orang yang mencintai harta. Jadi di sini bukan semua orang yang kaya, tapi adalah orang yang kaya hatinya selalu terpaut dengan kekayaan. Hatinya selalu bergantung dengan kekayaan. Berarti di sini kada termasuk orang yang kaya tapi hatinya tidak terpaut dengan kekayaan. Khamsan minal mazmumah, dia memiliki 5 perkara yang tercela. Waqtara al-fuqara'u rahatan nafsi. Yang pertama adalah telah memilih oleh fuqara, orang-orang yang fakir, reda dengan kefakirannya. Rahatun nafsi, itu adalah kelapangan badannya. Jadi orang-orang fakir yang reda dengan kefakirannya, itu badannya
tidak sibuk. Rahatan nafsi itu adalah badannya itu lapang. Karena kalau kebalikan daripada fakir itu adalah kaya. Orang kaya itu adalah orang yang selalu sibuk dengan hartanya. Orang kaya yang selalu hatinya berpaut dengan kekayaan tersebut. Itu yang pertama. Yang dipilih oleh fuqara itu adalah kelapangan badannya. Coba kita lihat. Orang nang fakir itu hidupnya itu badannya itu santai, artinya kada terlalu lapah benar. Nah lain halnya orang nang sugih. Orang nang sugih itu bilang sibuk terus, setiap waktu tuh sibuk. Nah kemudian yang kedua, telah memilih oleh orang yang fakir paragatal qalbi, itu adalah kelapangan hati, minasakli, daripada bebannya. Artinya kada banyak beban di dalam hatinya orang fakir tadi. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allahumma inni as'alukal ishal rafi'ah wal balal fariqah. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa minta kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku memohon kepada Engkau agar Engkau menjadikan aku hidup yang memiliki nilai dan hati yang lapang, dan hati yang lapang. Nah, di dalam makalah ini tidak ada larangan kita untuk mengumpulkan harta, tidak ada larangan untuk menjadi orang kaya. Namun yang dilarang itu kita berpaut hati dengan kekayaan tersebut. Nah itu yang kita dilarang. Kemudian yang ketiga, wa ubudiyatar rabbi wa khifatal hisabi. Telah memilih oleh fuqara akan ibadah kepada Tuhan dan ringan hisab pada hari mahsyar. Wadarajatal aliyah, dan memilih ya fuqara akan mendapatkan derajat yang tinggi di dalam surga. Nah inilah sifat-sifat yang terpuji yang dimiliki oleh fuqara, orang-orang fakir yang rida dengan kefakirannya. Nah hadirin rahimakumullah, kemudian selanjutnya waqtaral aghniya'u ta'ban nafsi, dan telah memilih oleh orang yang kaya ta'ban nafsi, itu melelahkan badannya. Coba kita lihat orang sugih, tapi orang sugih yang hatinya selalu terpatri dengan kesugihannya, selalu terpaut hatinya dengan kesugihannya, jelas dia akan lelah. Habis gawian yang sebuting ini ada pulang gawian yang sebuting. Habis sebuting ini gawian ada lagi yang sebuting. Kada kesudahannya. Maulah kada lapah. Lianna kulla waqtin fi khidmatil amwal, karena tiap waktu dia selalu berkhadam kepada hartanya. Artinya setiap waktu harta aja yang diurus. Kenapa? Karena memang hatinya terlalu terpaut dengan harta tadi. Kalau orang sugih nang kada terpaut hatinya dengan harta, itu orangnya santai aja. Kadang-kadang bisa dibagi dengan anak buah kah, bisa hadangan umpamanya 100, cari anak buahnya 2, 3, 4 orang, lapang kita. Daripada kita nang setiap hari kemana hadangan kasih jiwa kita. Nah itu namanya ta'ban nafsi, artinya mempayahkan diri kita. Wasyughlal qalbi, dan sibuk hatinya kita fakiril amwali, itu untuk memikirkan hartanya. Hatinya tuh kada ada lagi lain daripada harta yang dipikirkan. Nah ini adalah sifat yang tercela bagi orang yang kaya, yang hatinya itu selalu terpaut dengan kekayaan. Wa ubudiyatad dunya, dan dia menyembah akan dunia. Dia menyembah akan dunia.
Karena man ahabba syai'an, paman ahabba syai'an bahwa abduh, barang siapa mencintai sesuatu maka niscaya dia akan menjadi hambanya. Apabila kita cinta lawan sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi budak kita. Kita cinta dengan harta, maka harta itu akan menjadi budak kita. Apa jar harta, kita hakut. Jadi jangan sampai kita umpama kita diberikan oleh Allah kekayaan, dan kekayaan itu jangan sampai istilahnya menjadi budak kita. Jadi sesuruhan kita nih, jadi sesuruhan harta kita, jangan kayak itu kita. Nah hadirin rahimahullah, wa darajatul sufla, dan dia memilih akan mendapatkan derajat yang rendah, wa ya dunya, itu adalah dunia, li annaha binisbati li darajatil akhirah la syai'an, karena bahwasanya dunia itu adalah dibandingkan dengan akhirat itu sangat di bawah, sangat di bawah. Nah hadirin rahimahullah, wal maqalatur rabi'ata asyarata an Abdillah al-Antaki rahimahumullah, khamsahunna min dawa'il qalbi. Makalah yang ke-14 daripada Abdullah al-Antaki rahimahumullah, ujar sidin, ada 5 perkara yang bisa mengobati hati kita, an qaswatihi, karena hati kita keras. Nah ini perlu benar kita. Ujar si Abdullah al-Antaki ini ada 5 macam jasidin yang bisa melembutkan hati kita ini, yang bisa melembutkan hati kita. Ujar sidin yang pertama adalah mujalisatus shalihin. Yang pertama kita katuju sekedudukan dengan orang-orang saleh. Maksud di sini adalah kita sering duduk di majelis ilmu, karena di majelis ilmu ini, di tempat ini banyak orang-orang yang saleh. Nah ini salah satu untuk menghilangkan keras hati tadi, supaya hati kita lembut, rancaki kita duduk di majelis orang-orang yang saleh. Nah di antara majelis orang-orang yang saleh itu adalah majelis ilmu. Kemudian yang kedua, wa qiraatul Quran bitadbiri fil makna. Ujar Abdullah al-Antaki, salah satu untuk melembutkan hati kita yang keras itu adalah kita membaca Al-Quran bitadabburi bil makna, yaitu dengan mempaham dan memikirkan makna yang kita baca. Nah ini yang kedua ujar sidin, supaya hati kita lembut, kita banyak baca Al-Quran. Meskipun kita baca Al-Quran itu mentadabburi atau memaham maknanya itu dengan terjemah, terjemahan yang ada di higanya. Kan ada ini kalau Al-Quran itu ada di higanya terjemahnya tenang. Meskipun demikian, nah ini salah satu daripada untuk melembutkan hati kita yang keras. Kemudian yang ketiga, kata Abdullah al-Antaki, wa ikhla'ul batin bi ta'atil qalil minal halal, fa in aqlal halal ra'sul kulli li'annahu yunawwirul qalba patanjali mura'atul basirah minas saddil mawarisil lil qaswah. Yang ketiga kata Abdullah al-Antaki, yang bisa melembutkan hati kita, ikhla'ul batin, mengusungkan perut, mengusungkan batin, bita'atil qalil, dengan mengasih sedikit daripada yang halal. Nah ini salah satunya supaya hati kita lembut, perut kita ini kita kusungkan. Fa in aqlal halal ra'sul kull, karena makanan yang halal itu adalah pokok daripada segalanya. Pokok daripada segalanya. Makanan halal aja sedikit kita masukkan ke dalam batin, apalagi makanan yang haram. Kenapa? Agar hati kita lembut, karena makanan halal itu adalah pokok segala-galanya.
Ibadah kita sembahyang hendak diterima, mesti pakaian kita halal, mesti tempat nang kita tinggali halal, mesti makanan nang masuk ke dalam perut itu halal. Jadi halal itu adalah suatu pokok di dalam segala ibadah kita. Li'annahu, karena bahwasanya makanan halal yunawwirul qalba, dia akan mencahayai hati kita. Hati kita jadi cahaya dengan sebab makanan masuk ke dalam perut yang halal. Patanjali mura'atul basilah, maka nampaklah atau bersihlah cermin basirah. Maksud basirah ini adalah mata hati kita yang paling dalam. Nah, jadi nampak mata hati kita yang paling dalam dengan sebab makanan itu nang halal tadi. Min saddil mawarisil kaswah, daripada karatan mawarisi, daripada hati yang keras. Jadi karatan-karatan yang sebab karatan itu hati kita keras, maka itu akan hilang dengan sebab makanan yang halal tadi. Nah, hadirin rahimahullah. Wafil hadisil marfuq salah satu khisalin turisu qaswah fil qalbi. Di dalam hadis marfuq ada 3 perkara yang bisa mewarisi hati kita ini gersang. Yang pertama adalah hubbut ta'am, pertama adalah senang makan. Itu yang pertama, yang menjadi penyebab hati kita ini keras. Pertama, ketujuh makan. Wa hubbun naum, dan yang ketiga ketujuh guring. Wa hubbur raha, dan ketujuh balapang-lapang, artinya ketujuh benar santai. Nah, 3 hal ini disebutkan di dalam hadis marfu' yang menjadi penyebab seseorang itu qasah qalbuh tadi, hatinya keras. Nah, hadirin rahimahumullah. Kemudian yang selanjutnya wa qiyamul lail. Kata Abdullah Al-Antaki, yang bisa melembutkan hati kita itu adalah qiyamul lail, yaitu adalah bangun di tengah malam. Maaf, kita bangun di tengah malam, salatun nafilah ba'dal istiqazi minan naum, yaitu melakukan sembahyang sunat sesudah kita bangun daripada tidur. Semalam kita malam hari Senin, kita disuruh pada malam hari itu bangun dari tidur itu, ujar guru ada 11 rakaat yang mesti kita lakukan. Yang pertama sembahyang sunat taubat. Kedua sembahyang sunat apa? Sembahyang sunat witir. Yang ketiga biar hatap paling lah. Pertama sembahyang sunat taubat. Yang kedua sembahyang sunat witir. Yang keempat sembahyang sunat tasbih. Yang keempat sembahyang sunat hajat. Yang kelima sembahyang apa? Sembahyang sunat witir sudah tadi. Pokoknya kita disuruh untuk 11 kali, 11 rakaat sembahyang. Pasailah 4 tadi 11 rakaat. Nah, disuruh kita 11 rakaat sewaktu kita bangun dari guring. Kita kadakawa umpamanya istiqamah dalam seminggu sekali barang. Kadakawa juga seminggu sekali, setengah bulan sekali barang. Dakawa juga setengah bulan sekali, sebulan sekali barang. Kadakawa juga ayuha setahun sekali barang. Kadakawa juga setahun sekali umpamanya. Maka ya apa yuk? Pokoknya asal ada aja kita kaitan. Artinya mudah-mudahan kita ada kawa menggawi, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli menggawinya. Nah, itu ujar guru ulun. Ulun ingat lagi pesan guru ulun lah, apabila satu amalan jasidin amalakan di sini meskipun sekali, mudahan kita termasuk orang yang ahli mengamalkan jasidin. Nah, itu. Naran kita istilahnya kesibukan dan banyaknya keinginan-keinginan kita nang istilahnya bisa menutupi ibadah kita.
Ya, jangan sampai kita istilahnya suatu amalan yang disampaikan oleh guru itu kada kita amalkan meskipun cuma hanya sekali. Nang kayak apa? Sayyidil istighfar, kita amalkan itu. Meskipun umpamanya nang pertama ini seminggu sekali barang dahulu. Kina besasar, kina pulang sekali sehari. Kan padahal kita disuruh 2 kali dalam sehari. Kalau lah kamarian lawan bisukan disuruh untuk membaca 7 kali. Nang Sayyidul istighfar atau Sayyidul istighfar. Jadi istilah kita banyak amalan sebuting nang tambus. Itu Allah sama halnya kita bagawi banyak pakarang sebuting nang kana. Nah, kayak itu juga kita beramaliyah. Nah kan banyak kita amaliyah, ada kita nang sebuting istilahnya nang Tuhan itu ridha. Kan kita ini tujuannya di akhirat itu supaya kita Tuhan ridha, itu tujuan kita. Kadang mesti nang ibadah nang istilahnya sulit kita kerjakan di situ Allah meletakkan kalidatnya. Kadang mesti bisa aja nang kita anggap sepilih di situ Allah maandak ridanya dengan kita. Makanya ujar orang-orang dahulu, guru-guru dahulu, sekecil apapun amalan maka hendaklah kita amalkan. Kenapa? Karena kada menutup kemungkinan ibadah yang kita sepilihkan itu di situ Allah meletakkan ridha. Nah, kayak itu maksudnya. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, wa tadarru'u indas sabahi, dan bertadarruk ketika waktu subuh. Tadarruk ini bisa kita maknai dengan makna doa. Di waktu kita subuh kita berdoa. Jangan sampai kita ketinggalan berdoa di waktu subuh. Jangan sampai kita berdoa, jangan sampai kita ketinggalan di waktu subuh. Ay tadarru'ul baqi fi awakhiril lail li annahu waktu tajal, waktu tajalliyati wa nuzurur rahmah. Bermula bertadarruk orang yang menangis di akhir malam. Ini makin bagus lagi. Bermula berdoa kita menangis di akhir malam. Karena waktu yang paling bagus kita bertadarruk itu di waktu malam. Karena malam itu adalah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menebarkan rahmat kepada orang yang bangun di akhir malam. Ada, apabila kita bangun di situ kita dapat jatah rahmat yang diberikan oleh Allah melalui malaikat. Jadi malaikat itu mencari mana orang yang bangun tengah malam, maka dia akan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah. Wa zada ba'duhum kasratul istighfar wa zikril mauti wa zikrul mauti wa ziyaratul quburi mu'tabiran bi hali sakaniha wa musyahadatin minal fitin nazmi. Dan telah menambah oleh sebahagian ulama yang bisa melembutkan hati kita itu adalah kasratul istighfar. Ujar sebahagian ulama, banyak kita mengucap istighfar. Nang minggu yang telah lewat ulun pernah menyampaikan, jangan terlalu wani kita hidup kalau kita itu kada menyebut istighfar. Terlalu wani benar kita hidup. Amun kita kada mau malakan istighfar. Kenapa? Karena kita ini sudah dipadahkan oleh Tuhan tempat salah dan khilaf. Terlalu wani. Kalau kita kada mengucap istighfar itu terlalu wani kita hidup. Nah, jadi salah satu untuk melembutkan hati itu adalah kasratul istighfar, itu banyak istighfar. Kemudian kata sebahagian ulama, salah satu untuk melembutkan hati kita zikrul mauti, itu adalah mengingat kematian. Mengingat kematian.
Jadi mengingat kematian itu termasuk zikir lah. Karena tiap sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengingatnya, maka itu dihukumkan zikir. Nabi kan pernah bersabda, perbanyaklah oleh kalian bizikri hazimil lajat ay al mautah, perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Itu kan perintah Nabi. Nabi memerintahkan, apabila Nabi memerintahkan kepada kita untuk mengingatnya, itu termasuk zikir. Karena zikir itu sangat luas, bukan cuma hanya lafal kalimah la ilaha illallah aja yang disebut dengan zikir. Mengingat kematian pun termasuk zikir. Kemudian wa ziyaratul kubur, salah satu untuk melembutkan hati kita. Kata sebahagian ulama, ziyadatul kuburi yaitu adalah mailangi kuburan, menziarahi kuburan. Tapi apa? Mu'tabiran bihalis sakaniha, itu mengambil pelajaran, mengambil pelajaran tentang masalah kondisi orang yang menempati kuburan tersebut. Artinya apa? Ketika kita ziarah ke kubur, niat dan tujuan kita adalah mengiktibar diri kita bahwa kita akan menghuni tempat itu juga kayak. Nah, ini salah satu untuk melembutkan hati kita. Wa musyahadatum minafin naz'i, dan salah satu untuk melembutkan hati kita yaitu adalah menghadapi orang nang hendak mati. Itu salah satunya juga supaya hati kita lembut. Ada orang nang sakaratul maut, ancapi datang. Kenapa? Itu cara, kata sebahagian ulama, untuk melembutkan hati kita. Jangan kita menjauh, takutan menjauh, jangan kayak itulah. Karena kita akan merasakan semacam itu juga, kita merasakan. Karena mati itu pasti. Mati itu adalah pasti. Nah, itu adalah beberapa hal tambahan yang dikatakan oleh sebahagian ulama yang bisa melembutkan hati kita. Di antaranya istighfar, kedua mengingat kematian, yang keempat ziarah kubur, dan yang kelima adalah kita menyaksikan orang yang sedang sakaratul maut. Nah, kemudian selanjutnya wal maqalatul khamisah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini ulun menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini ada manfaatnya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم قم السلامة والصحة علينا ومن حضرنا ومن كتبنا ونبرك الحجة والحجة والمسافر في الباب والبحر من المسلمين وقنا شر الظالمين وشرنا عن القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا مكاره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا الله من الراشدين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث بلغنا وارزقنا الجنة بغير حساب. اللهم أولنا كما علمتنا قبل الالتجاء إليه. اللهم افتح علينا فتوح الأرض واجعلنا يا الله من العلماء العاملين واهدنا إلى طريق مستقيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا حكمتك وانصر علينا من هذه رحمتك برحمتك يا رب الراحمين. اللهم اختم لنا بخاتمة سعادة واجعلنا من الذين هم الخطر والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وصحبه ذوي الزيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.